Ang buta ko ipasabot basta ba ka nang did on arrive ka nang na impyerno na imong kaluluwa ba bisag naa pa kasi babas kalibutan. Inana na ba ka na bitong manghilabot kita sa tubo si kataw di gina maayo. Mm. Naman tay right nga mabuhat. Buhat mo sa inyong kaugalingon nga buluhaton. Kay ako nagbuhat jud ko sa akong kaugalingon bisag lisod gyud kay ko diri. Gilisod-lisod naman jud ko kay katong bitong kuan sa agrarian sa kuan. Gikuan man gid naman jud nagkuan-kuan nato nga lisod-lisuran na didto kitag pangayuan kung daghang kay requirement niya di ito. Di gid ito maayo nga binuhatan nila ba. Gikuptan na dito lain. Dili ihatag kay gusto nga tikason ba. Tikasan. Ya ang bulsa pod ug ang kamot nga kangkang kay sa kwarta. Kwarta gihinungdan ato kay ngano man to. Nganong giingon ato man to pagduwa. Di man to mao. Nagbalik-balik intaon ko ato ngadto pa kog RD. Kanang unahan ba anang loyo ba anang ombudsman didto intawon ko. Ngadto pa kog province balik-balik sus gigasto inta ko 8,000,000. Gilinding pa nako bago lang kong nahuman og bayan. Lisod jud kaayo kong kahimtang. Digid maka imong digid makapangutang atong higayon daghang ka requirement kusot-kusot. Hangyo lobo pa ko ni Lilian Oporto nga ma'am kanang maluit ang ka ma'am kay nagdrill ra biya ko gilakaw ko ra biya ning gikan diha sa Pulong Bato iskina nga padung sa City Hall so 2 hours man di ay ko na 2 kilometer man di ay ko na diha 2 ka kilometro ba sus Ginoo gilakaw intaw nako gilakaw intaw nako hangyo lobo ko ni Lilian Oporto gyud nga ma'am maluin taon ka ma'am kanang nana naman ni kompleto naman ko duha ang akong valid ID nga voters ID naapog ko'y nasyonal na naapog ko'y SS number SS nga kanang ID kompleto lagi ko daghan kog mga kuan identification ba kanang mag-agwanta ka lilit mag-agwanta ka kay kanang nagkinahanglan ka sus gitara-tarayan ko sa animal nako way kaluluwa sekretarya man na siya ni kuan sekretarya na ni Agatona Minggis kuan ka istanan ba mga hakog ka istanan bisan og kuan hakog sa kanang gahom ba kanang bisan gina og gisulduan pa sila sa gobyerno inana pa sila ka brutal dili enough ba ang sweldo nila manghilabot pa sila sa mga right kana na gisuwat na gyud pangan nana gani nay pangan gani nakapanganan na sa katawo dili na pwede nimo nga imo pang kay tungod madakas kwarta paling ka ba mura kag lusay paling-paling ana kung atang hangin tuwa sad ka wa kay baruganan inana na bisag nakapanganan gani na sa tao dili na gina ipasan mo laing tao kay mauna na mauna to iya na to mauna to tag iya ato nakapanganan na ayaw na pakuan isindikato pa nimo dili na legal illegal na siya nga pagkabuhat mao na siya binuhatan nga dili maayo kay dugay pa gud 2007 pa nga naa diha sa kuan nga kahantod karon 2024 naman ron unsa naman pila naman ka tuig buton naon do na naman moy damages ana gilakaw ko intaw na din na kay dili intaw ko pasakyon og basta-basta diri sus dili intaw ko pasakyon sa sakyanan maluya intaw ko kipi-kipi intaw kay di ko pasakyon lagi mga nagpaluyo ba nga gusto nga malugmo ko sa kauwaw niya dili bagi ko mauwaw kay di man ko gibuhat nga dautan di man ko mauwaw ko gibuhat nga dautan ang kaning mauwaw kaning magbuhat og dili maayo ba illegal man na kanang magbuhat ka dili maayo nya kanang dili ka makigatubang sa imong kontra ba di ka makigatubang kanang silent killer mo na gitawag diha di man ka makigatubang unsay man toy tumong nga wa man ko kailan ninyo atubang mo sa inyong tuyog tumong ano inyo man nang kuptan ngano inyo man ang taguan ang kamatuoran nga naa man gi ebidensya di ba namoy interes ana yuta na ha sa dar agrarian kay farmers man ko diha sa kanang Asinda Harnais grabe ang among trabaho din na intawon grupo mi sa mga kuan gagmay pa mami hinay intawon ka ito mananom mutanom og tubo ang katong mga katigwangan natiguang na pud intawon tong mga membro sa una sa ISIS ya kami mga kabataan pa astang kusugan na mutanom
Katong akong ayaan nga si Rosario Noynay, dili man tumusugot nga mamauli mi nga dili pud taon mi katabang atong uban namong nagpakyaw pud atong mga tiguang pud nga lain pud nga grupo. Mutabang gid mi ato nilag tanom. Kato sila kami intang mga batanon kusog man kay mi tanom kay sa ilahan. Tabangan na magtanom aron dungan mig pauli kato. Maldita lang to siya si Rosario Noynay pero katotohanan ba? Kanang dili mang hilabot ba? Kanang mo prangka ba dili hipokrita. Mo to siya. Matinid-anon man mi dinha na narbaho. Kami mga loyal mi nga tabante ni Ernest. Taon na. Hinay kay tumutanon tong mga katiguang. Kami may tigsugat, kami may tiguman. Aron makahuman sila, dungan mig pauli. Makahuman gud taon mig tagsakalaksa. Tagsakalaksa kada usa namo. Nga akong igsuon taon maguwang na kong laki, naputol taon, hapit maputol ang kamot may ginauli sa doktor. Mauin taon to niyaka ko sa ginaruhan kaya wa naman ko katabang og kanang buhi sa amo ang akong mga manghod kay mama ato in taon maoy lamaan pod musaon na lang may mabuhi sa mama dugay nga sarang namangging lisura na mo ultimo bugas maglisod ni kay unsa ra gyud tayo trabaho sa kong amahan tapasiro unya gikontra pa siya dire kay ni petisyon man siya dire sa Kabilyalon mo gikontrahan naman siya dire makatrabaho siya dire dili naman siya katrabaho maayo kay di siya taga Agbagon kay gikontrahan na lagi in taon siya kay ni petisyon siya dire sa dar moto nga kami in taon nga akong maguwang nga laki mo nagbuhi na gid nila tabang-tabang namin duha mo so pagkaputol hapit paputol yang kamot kay namak kami puti na kong yaka og ila kay pinara gud intay makobra namo magkuan in taon mi sa una kana amo makobra 300 dako na gid in taon na tagsakalaksa ang among mahuman kada usa kadako sa kong ang kobra dako pa pareha lagi may kobra tanan kanang katong mga membro pud sa una mga katiguangan inay na pud in taon kay sila matanom katiguang nabaya kami mga batanon sa unang panahon kusog kay mi matanom sa una tagsakalaksa ang among kuan kada usa mahuman unsa na lang giga na taon na mo pagtanom ng tagsakalaksa nya inanaon pa mi sayonon pa mi kuptan ang amo ang mga katungod among pangan ibalhin og lain maayo ka na tarong ka ng binuhatan na unsa na kwarta na ug wa man ni kwarta nganong nakabuhat man ka ana magtuyo lang gid kag tubok sa imong kaugalingong kinabuhi tuyo lang gid kag ambak sa impyerno tungod lang sa imong binuhatan tungod sa unsa man na inggitera ka kay mainggit ra bagi ka nako kay ako ra ba kuan man gid ko sa Ginoo bisag wa ko magsalig ako mainggit gid ka magsige kag panghilabot sa kuha nana gina kay kainggitan ra bagi ko kay di man gid ko pabayaan sa Santa Maria ano na iyang gisulti nako pero pigi ko magsalig kay hindi ko nang hilabot sa kung isig katawo diri bisan dinhi mao man ni akong ngitang natawhan dinhi sunod na akong mga tawo nga mulugmok gid sa akong kauwaw mulugmok sa akong pagkatawo guba akong pagkatawo dili ay di ginom na maguba akong pagkatawo sultihan ko ta bisan mag-unsa di na kay nangano ang Ginoo nagtan-aw gud sa atong binuhatan kinsa ta so bisan sa hunahuna kanang imong buhok hibaw ang Ginoo pila na ka buok atong planos tong isig ka tawo nga bati hibaw ng Ginoo ana binuhatan na to nga maayo hibaw ang Ginoo ana mauna siya bisan pang imong isig ka tawo mahibaw sa imong binuhatan okay kita ang Ginoo sa imong gibuhat kita ang Ginoo sa imong gibuhat maayo ako hapit ko paligsi diha sus grabe di ko pa sakyon sa sakyanan kanang